ብዙሕ ግዜ ፈቲንኻ ጓል ክትተሓዘልካ እንድሕር ዳኣ ዘይክኢላ እስትሎማዓንቲ እዞም ምፅኦም ዘለኹ መንገድታት ተኸተል እሞ ምስ ሓዳሽ ጓል ኣንስተይቲ ተላሊኻ ፈትኖ ተኣምራዊ ዝኾነ ለውጢ ክህበካ እዩ። ኣብ ቅድሚ ጓል ኣንስተይቲ ከኽብረካ ከፍቅረካ ተመራፂ ክገብረካ ዝኽእል መንገዲ ሎማዓንቲ ሒዘልካ መፅእ ኣለኹ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ርኢና ዘይንንዕቆ ቀሪብና ሸለል ዘይንብሎ ከምዚ ዓይነት ወዲ እዩ። ክሳዕ ሙዳታ ሓቢርካ ንጽናሕ እዚ ወዲ እዚ ክትኾኖ ብፅዓር ምምሳል ዘይኮነ ግን ካብ ልብኹም ምክንያቱ ክተምስሉ ከለኹም ኣብ ዝኾነ ግዜ ንዓርስኹም ንመንነትኩም ምግላጽኩም ዘይተርፍ እዩ። ብድሕሪኡ እዚ ኩሉ ተሪኣ ዝነበርካ ነገር ድራማ ከም ዝኾነ ትግንዘብ እሞ ክትሓስቦ ብዘይትኽእል መንገዲ መሊሳ ንክትነዕቃካ ጥራሕ እዩ ዝገብርና። ቅድሚ ናብ ጓል ኣንስተይቲ ከይድኩም እቲ ዝብለኩም ዘለኹም ምርኣይኹም ፈለማ ምስ ነብስኹም ኣወሃህድዎ ምስ ውሽጥኹም ምስ ተዋሃሃደ እዩ እቲ ትክክለኛ ዝኾነ ጣዕሚ ክህልዎ ዝኽእል። ተዘይኮይኑ ላዕለዋይ ካሊእ ውሽጡ ድማ ካሊእ ብላዕላዊ ጀግና ብውሽጡ ግን ፈራሕ ብላዕላይ ተፈቃሪ ውሽጡ ክረአ ከሎ ግን ብጣዕሚ ዘጽልእን መሰከፍን ወዲ ተኮይንካ ደቂ ኣንስትዮ ከቕርባኻ ኣይኽእላን እየን። ስለዚ ፈለማ ምስ ነብስኹም ኣወሃህድዎ። ኣነ ካባኹም ዝደልዮ ነገር እንተሃልዩ እዛ ቪድዮ ላይክ ጌርኩም እዛ ቻናል እውን ሰብስክራይብ ጌርኩም ክትከታተሉኒ ጥራሕ እዩ። ሰናይ ምክትታል። እሺ ቁፅሪ 1 ደቂ ኣንስትዮ ሃነን ዝብላሉ ግን ድማ ብዙሕ ግዜ ዘይዝረበሉ ብዙሕ ግዜ ተላዒሉ ይፈልጥን ከምቲ ዝህቦ ጥቕሚ ከምቲ ዝህቦ ዋጋ ኣብ ቅድሚ ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ተኸባርነት ዘምፅኦ ማንም ሰብ ኣልዒሉ ዘየዕልለሉ ፀባይ ደቂ ተባዕትዮ እንተሃለወ ምስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ተቕረብ። ሕዚ ብዙሕ ወዲ ዝሓስቡ ጓል ኣንስተይቲ ክትፈትወካ ክተፍቅረካ ክትቀርበካ ተደሊኻ ተመራፂ ምዃንካ ርእያ ፍቕሪ ብቐሊሉ ክትረክብ ጓል ብቐሊሉ ክትረክብ ከም ትኽእል ኣመስክር እሞ ኩለን ደድሕሪኻ ክስዕባ እየን ገለ ዝብል ሓሳብ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝዛረቦ። እቲ ትክክለኛ ፍቕሪ ክትረክብ ተደሊኻ ኩለን ዘኽብራካ ዓይነት ወዲ ክትኸውን ተደሊኻ ግን እሱ መንገዲ እሱ ከይትኽተል ኣብ ክንድኡ ክትፍትኖ ዝደሊ ምስ ማንም ጓል ኣንስተይቲ ትቕረብ። እታ ዘፍቅርካያ ጓል ኣንስተይቲ ጥራሕ እምበር ኩለን ኣብ ምድሪ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሂወትካ ለውጢ ከምፅኣ ከም ዝኽእላ ወይ እውን ኩሉ ግዜ ተመረፅቲ ከም ዝኾና በቃ ካልእ ስራሕ የብልካን ደቂ ኣንስትዮ ናሃድንካ ከም ትውዕል ዘርእዩ ባህርታትካ ብምሉኦም ኣወግዶም። ብሓቂ ከምዚ ዓይነት ወዲ ክንረክብ ከለና ብጣዕሚ ኢና እናኽብሮ። ብቐሊሉ ዘይርከብ ወዲ ከም ዝረኸበት እዩ ዝስማዓ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ። ኣብ ዙርይኡ ማንም ጓል የላን ግን ድማ ኣነ ኣለኹ። ኣነ ካብተን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈለኹ እየ ማለት እዩ። ንሱ ኣብ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ርእይዎ ዘይረኸቦ ወይ ድማ ማንም ጓል ኣንስተይቲ ልቡ ክትማርኾ ዘይከኣለት ኣነ ማሪኻዮ ኣለኹ ኣነ ምርጭኡ ኮይኑ ኣለኹ ዝብል ንሕንሕ ኣብ መንጎና ስለ ዝህሉ ምስ ማንም ጓል ዘይቐርብ ወዲ ክኸውን ከሎ ተፈታውነቱ ዝለዓለ እዩ። እዚ ካብ ቁልዕነት ጀሚሩ ክሳብ ዓበይቲ ማቹርድ እየን ተባሂለን ዝሕሰባ ደቂ ኣንስትዮ እውን ዝመርጾ ዝኽተልኦ መንገዲ እዩ። ኣብ ክላስ ተሪኢኹም ኣብተን ዩኒቨርሲቲ ዝመሃራ ዋላ እውን ትሕቲ ዩኒቨርሲቲ ዘለዋ እንድሕር ዳሪኢኹም እውን ኮይንኩም እቲ ኣብ ክላስ ጸጥ ዝብል ምስ ብዙሕ ደቂ ኣንስትዮ ዘይቀራረብ ወዲ ተፈቃሪ እዩ። ኣብ ስራሕ ዓለም ተኸይድኩም እቲ ብዙሕ ሰላምታ ዘይህብ ምስ ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ይኹን ደቂ ኣንስትዮ ዘይቀርብ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ዘይቀርበን ወዲ እንድሕር ዳኣ ሃልዩ ኣስተውዕሉ። ቆንጆ ይኹን ኣይኹን ሃፍታም ይኹን ኣይኹን ብዘይገድስ እዚ ወዲ እዚ ተመራፂ እዩ ተደላይ እዩ። ንምንታይ ይመስለኩም? ክስዕርኦ ዘይከኣላ ዝኾነ ባህሪ ስለ ዘለዎ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ከቕርብኦ ዘይከኣላ ሓንቲ ግን ተመራፂት ክትከውን ትደሊ እሞ ኣብ መንጎአን ንሕንሕ ይሓድረን ብድሕሪኡ ተመራፂ ከም ዝኾንካ ተፈታዊ ከም ዝኾንካ ማንም ሰብ ግን ከቐርበካ ከቢድ ከም ዝኾነ ተሰሚዕዋ ንክትቀርበካ እዩ ዝገብር። ስለዚ እዚ ምስ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዒስኪ ዝትብልዎ ነገር ኣቋርፁ ሓንትን ምርፅትን ካብኡ ድማ ናይ ሂወትካ ንግስቲ ክትከውን እትኽእል ጓል ኣንስተይቲ ጥራሕ ናብ ሂወትካ ከም ተእቲ ኣመስክር። ሽዑታ ጓል ካብ ልባ ክተፍቅረካ እያ ዝነገሰት ስለ ዝመስላ። ካልኣይ ድማ ኣብዚሕኻ ወሃበ ኣይትኾን። ሕዚ ድሕሪ እዚ ጉዳይ እዚ መብዛሕትኩም ደቂ ተባዕትዮ ትገብርዎ ዝኾነት ጓል እሞ ናብ ሂወትኩም ተእትዉ ትምእታው ከቢድ ኣይኾነኩምን። ዝኾነት ክተፍቅረካ ምግባር ክትቀርበካ ክትመርፀካ ምግባር ዘይከብደኩም እሞ ይኸውን። ብድሕሪኡ ሓደ ግዜ ምስ ኣተወት ግን በቃ ከቢድ ይኸውን ፍቕራዊ ሂወት ምቕፃል ኣኽቢራትካ ደልያትካ ፍቂራትካ ምናምን ንኽትቅፅል ምግባርሲ ዝኸብደኩም ንምንታይ ይመስለኩም? ሓደ ግዜ ፍቕሪ ሒዝዋ ናብ ሂወት ምስ ኣተወት ኦሮማይ ናተ እያ ኢልካ ምስ ተቐበልካያ ኣብዚሕካ ትፅሕፍ ኣብዚሕካ ትድውል ልዕል መጠን ትቐርባ ፍቕራት ትደሊ ልዕል መጠን ፅግዕ ኢልካ በቃ ብፅላላ ክትነብር ትደሊ ንስኻ ትኸውን። እዚ ድማ ተብ ውሽጣ ዝነበረ ስምዒትን ፍቕርን ስሕተት ከም ዝኾነ ብቐሊሉ ክትረኽበካ ትኽእል ከም ዝነበረት
إذا كله ملفع إذا كله سمعت واقع كم زي بقولنا تردع خيد مخناتو بمسحتي يجزي زبلا نجار الله عند حدات سمعونو خينكم أعطيكم التحزوة ما نمسب نعقب تأميتو ترحي فقرك حزوز خل نقول قلت أميتو فقر تتحازى سبيلا ويون بتعم ريريو لعل عقمة كترخبو زي تقل ودي ويون بجنزب يكون بهافتي أيمين بملك ولا بتصباي ولا بتحساسبا ولا بفلتت لعل عقمة نحرد أخوينو يا ما نمقال بفقر تودق نوينا بعد ما زبلت الناس بنفتو نقول قلت أميتات تفكر قال نستيت وحدتي أبصري لانون ፍጹምነትዩ ንጓል ንስቲት ትቁል ቁል ጠሚት ከምፍቃል እና ናፍቲ ፍቅራዊ ህይወት ምስ ኣተወት እንድሕርስኻ ኮንካ ትልምን ሞር ትጽሕፍ ፍቅራዊ ህይወት ንክቕጽል ትገብር ናታ ጓል ንስቲት ምህላውን ዘይምህላውን ዓርዩ ዘተሓሳስበካ እዞም ነገራት እዚኣቶም እንድሕር ደኣ ተኺዶም ኮንካ እታ ጓል በቃ ትሕተ እዩ ማለት እዩ ምባል ትጀምር ንሱ እዩ ዝሃድነኒ ዘሎ በቃ ክትናፍቐካ ንኽትደልየካ ንኽተፍቅረካ ዕድል ዘይትፈጥረላ እንድሕር ደኣ ኮንካ እሱ لعل عميك خواني خالنيو تحتأيو تحتين دحرد أخوين دما زود ذكرك من دحرد أخ إلى كابز زبالات ودنا مركب دلون زلع على يتبل ناتع عمي زلع على مخانيات تحسب إذا زمس ود دحرد عم بركخة كل منن دحرد أكيرة زاد صبوا كلاسي زلاني كابز ود زنعك أبون كركب خليه مالتي لا أما رأسات مدلاي ترخي باون تعدل متقام نعخاون ياو تزدك مكم زلو فقرن مخلكال ياو نعقاتني تخبرن نقلت له نجر نامت خيد أبتا قال نستيجي سلازي أزل العلمة وهاب زي مخان نكتنا فقك عدل المفتار نافق أب على نكت دول أي تجران قاس دقاقيم كم صعف قالن حتى عزي هاللي خوينو تاقوال بعلاكت اللي شكايا بعلا كتدول الكايا بعلا تصعف الكايا خم تزدل خيو تانا البخا أفكاري تتكونيا سالساي دما تغرس أي تلمن دك تبعتو وحداتكم كواجن مبزحتو إجزي أبتم وحدات سر أنا جارنت هالو كتغرس مدلع تفكر الندو تدل الندو جلز بالحتوتات محتات نقال نستيتي نساب هيوتكم تزي هاليا هيوتكم خبيت كم صخون محساب كأود ما كبتا قال نستيتي بزح نجار مدلع على كمش أبو دك أنا شتي بزح زي زرا جن لوم دم دك تبعتو تلمدو وزلهم بتعمد تسأل أنا جا بعد حسيبا زي هونسي نسخاك الديد كايا وحاتيت كايا زمت فقري بتعم تبقوا دك تبعتوا لهم أزي باهم نختصيف بقى تفراوي هو نختصلو يزكبر بدك أنستي دوك يحش مثلني لازم محتاط باهم دك تبعتوا بتعم دباريو بتعم يزت إلا أنها تخرت دلاي تخون كمان متعصو تقبل تخل عينة ودك تخون كلها تقول لطفت بلكا رابع دما توسان نجار يحز نجاركم زلخو أبدك أنستي عبي بوتا زلو أدنقصه ማለት ክትግምተካ ይትግበር ኣብ ህይወትና ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ንረክብ ኢና ናይ ግድና ይኾነን ፍቅረኛ ገለ ዋላ ስኢሉ መዋግዕቲ ዋላ መማህርቲ ዋላ መሳርሕቲ ብዙኾነ ኣጋጣሚታት ብዙሓት ወዳት ትፈልጥ እያ ኣብ ፍቅራዊ ህይወታ ከም ዝግበር ዋላ ፍቅሪ ከይሓዛ ዋላ ፍቅረኛ ከይረኸበት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ፀቢቐን እየን ዝፈልጣ ኣብ ዙርየአን ዘሎ ነገር ብምሉእ ስለዝዕዘባ እቲ ብዙርየአን ዝሪኦ ነገር ولا كفرنيان ولا كم حزن كوحواتن كبزحات سبات سريو نجر أبي وتكون كم زقت مفلطين لتصبيو نجر كم زلين حسبة نزيد ما من محدش نجر ندحر زي ترخبل كاخوينا تلمادي يخاطحنا بقى بقليل تلمدك عينت ودي يخاطحنا نحنا دك تبعتيو زلنقصنا بزح زي تريدو دك نستيو حلافين زفكرالو عدل بتعم بزحيو أبزو خانة بيرو تقاطرانسي مبزحتي جزي ويمست مانجر ويمست وانا بعل بيت صحفات مسو زور كادك أنشتيلوا نمنتاي مسلكم كم مماخر تجيرهم أيوقع وانا يوم أبيوتهم تاي كم زقت تاي كقبرو كم زلوا مجلا أيفكر وانا يوم نسان دما زنا جارز بتعمل دس بنا نسيلهم تأزاز كاربو لان كلو أوشت أيوتهم زفلت وانا جارزي كلو خلو بود ما زحش أيوت اللو إيو إلى نون سلز عمنا إذا من جرات سياتهم أفقرن كود قايد زجبره أبيوت كاتاي جبرلو كمي خون له بتجبر كتر إتزيق إلكا بقال كافحيتا بالكا زي موتسا عينو فقر خايا نجست خايا ندحر حرق زيت حراركم خويكم أما نقوم فقرك اللي نايق الدنيو متحب بقى كلي ولو منعمل إذا نجار زجن كبزح خلو نورمال نخونك خير كلو أبتبغى نستيت زي إكسايتمنت نبلو نجارنات أفعيز خير ناقمتت كات خير نافذت كات خير مو اتمنقهم زنبرة سميعة فقرا نخو قد اللي قابلو
ስለዚህ ዘይትግመት ምዃን በቃ ድንግጽ ምባል ዝኾነ ነገር ክትገብር እንድሕር ደሊኻ ኣብቲ መወዳእታ ሰዓት ወይ ድማ ምስ ኮነ እቲ ነገራት ምርዳእ ወይ ጓል ኣንስተይቲ ምዝራብ ዝሓሸ እዩ። ብፍላይ ድማ ክትገብርዎ ዲኹም ኣይትገብርዎን ዘይትፈልጥዎ ነገር ቃል ምእታው እዚ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዘይበጻሕካዮ ነገር ካብ ፊልም እትሪኦ ትምነዮ ህይወት 10 ግዜ ምዝራብ ብፍላይ ድማ ዘይትገብርዎ ነገር እንድሕር ኮይንኩም እቲ ህይወት ብጣዕሚ መሰልቸውን ክኸውን እዩ ዝገብር። ስለዚ እዚ ምድንጋጽ ዘይግመት ሰብ ምዃን ብጓል ኣንስተይቲ ተፈቃሪ ንኽትከውን ዝገብረካ። ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ መወዳእታ ነጥበይ እቲ ወሳኒ ነገር እዩ ዝውን ኣብ ህይወት ርግጸኛ ክትከውን ከይትገብራ። ሰብ ሓደ ግዜ ርግጸኛ እንተኾይኑ ጽጋቡ ይከኣልን እዩ። ከም ዝጨበጠትካ እንድሕር ተረዲእዋ ፍሒትሒት ከም ዘይትብል እንድሕር ፈሊጣ ንመጻኢ እንድሕር ዘይኣነ ማንም የብሉን ኢላ እንድሕር ኣሚና ኢቭን ናፍቀረትካ እዩ ዝብለካ ጸባያ ኣይተሓዝን በቃ ዘይትጭበጥ ጓል እያ ትኾነካ። ንትገብረላ ነገር ቫልዩ ኣይትህቦን እያ በቃ ተራ ነገር ከም ዝኾነ እዩ ዝስማዕ ዝተለመደ ነገር እዩ ዝኾነካ። ሕዚ ወለድና ካዕሚና ኸለውሲ ኣዴና ትገብረልና ቦና ዝገብረልና ነገር ምንም ኣይመስለናን። ንምንታይ ዝተፈጠረት እትፈጠራ ኣቦ እዩ ኣደ እያ ምንም ነገር ኣይትገብረንን እያ። መቸስ ኣይውላደይን ኣይብሉናን እዮም ሓቀይ በዚ ርግጸኛታት ስለ ዝኾና ዝተፈጠረት እትፈጠረ ዝገበሩ ተገበሩልና በቃ ግዴቶም እዩ ዝመስለና ኣይንድንግጸሎምን። ትማል ምጽኢሎ ህይወታ ሓደ ወዲ ፍቕራይ ተይልዋ ግን ልባ ሰለል ትብል ንምንታይ ዘይትፈልጡ ስለ ዝኾነ ንምንታይ ርግጸኛ ክትኾነሉ ዘይትኽእል ወዲ ስለ ዝኾነ እዚ ነገር እዚ መጣዓዓሚ ፍቕሪ ክሳብ ዝኾነ ድማ ንስኻውን ኣብ ህይወታ ክቕጽል ክትሪኦ ግበራ ርግጸኛ ክትከውን ከይትሕግዛ። እዚ መስተማቐሪ ፍቕሪ እዩ። ጠቂምኩም ከም ዝኸውን ተስፋ ይገብር። ኣብ መጻኢ ካልእ ሓሳብ ሒዘልኩም ክመጽእ ክሳብ ሽዑ ሰላም።